ila Allah ay tubi kan Allah ta'ala no kala Allah ta'ala be bodal mandama na sona alay ta to alay ala be korka dama ko na bambolo muhammadu mantum ma ka tama dibila to ilahukum nurun wa rasulukum nurun kitabukum nurun wa dinukum nurun wa ummati muhammadun yamshuna fi dhalam muhammadu mantum be tama dibila Qur'an est noir, Muhammad est noir, Dina est noir. Mais Muhammad est dibila. Est-ce que nous travaillons avec le Coran? Voilà le problème. On est tellement cassé. Muhammad est tout là pour l'an du Québec Canada. Mais nous banala do, iki retourne dila. Ala le kaouda. Sauf un banya, pas au permis, pas au pas la babla. Connaît comment faire flâner. If Allah tafal, à quelqu'un à qui, aïe c'est Allah ma Jonah. Aye na Qur'an ma jona aye so ala ye jona aya to ala ye jona no kerado ala de bodal mandama islameu aywa aseko kelami ole de ni ta dondo ni fois dum ta la wasani no da la oseko kelami ole de ni ta na islamo bela denima atlantique ni kafuri la se bela denima surtout Allah me baw ta depuis adam nena en fatia bola no Umar Berté allez esribe asanro ali kamagato ka damna nima onu yel misri ponaya utara chira dole ou bien farba kuso ni damna la foka tara jube misri la ta fara carte flango chamanta suwara bara se bena ka cheya abe flango ou bena na kana lame mais alsa samedi allez dimanche ay was chawle nana komi ko kacha chama kon benana ay was se ko ni amole kala ni nashr da'wati din al-islam ka Allah ta'ala din la se chomi parce que on be yoro mina ama warni barake ama commerce ke dépense sur la phobie on be dawali la et maye on ma warni mais il y a des gens qui disent les imams là les karamogo là ils ont l'argent Allah andebe Allah war damake alhamdulillah jo ma foko war mandai la nibala ya sutara kono fanga le kabo o lo koso ay dine deme ay dine mo deme non al-mamun combat fond on va que les imams ont commencé encore à faire de leur argent mais ni al-mamun ma deme dine le ta chogodi in tansurullah yansurukum naka ala dine deme Allah taala va ou deme na fara ko gontigi al-mamun ko nya bon sara pour facture nana muso be ko na so dia marobana demso mankene akala tigi elle la misla elle veut tout connaître ta woro sake et imam ya quoi il y a un problème à la maison mais les fidèles ont refusé d'aider les imams vont pas on va faire la commerce et puis on fait tout mais ni fidèles nous là le woro là dans les mosquées wallahi nous musulmans fa اللهم تقبل منا انك انت السميع الدعاء وتب علينا انك انت التواب الرحيم وكل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون وهذا ما كنت بصدده والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وسلم اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى ال محمد وسلم تسليم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين ande se ka do woro fo jama bola fambe dina fambe kana ande me ka
kurannaji kɛ an bɛ silama bɛɛ lajɛlen fo la n'an ko yɔrɔ na an bɛna mɔgɔ bɛɛ tɔgɔ ta kelen kelen waati taga la baara daminɛna lɛri min na lɛri min fɔla baara tɛmɛna fɛngɛ tɛmɛna o kan donc an bɛ yafa ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ an balima minnu bɔra yɔrɔ jan min bɔra yɔrɔ suru u nana alihamudulilayi o ye kosɛbɛ alihamudulilayi u bɔn'u kɔ yan tɔɔrɔya si kana u si sɔrɔ an ka laɲini bɛ min o de b'o ye silamɛya kɔnɔ silamɛya ye mɔgɔ fila de bolo lɔnnibagaw ani nafolotigi fonisiraw ale b'o sa silamɛ waritigi ala ma cɛya la jamana kɔnɔ nafolo caman bɛ ala bolo silamɛ nafolotigi k'a sɛya jamana kɔnɔ ala m'o kala fonisire n'i k'a fɔ nafolo ma ko a man ɲi i k'a ye mɔgɔ kundan de bolo sinon mɔgɔ sɛbɛn n'a b'o bolo bɛɛ k'a lɔn ko fɛn ɲɛnama don nafolo ka di bɛɛ ye komi kuma min don a se ka taa yɔrɔ jan tugun parce que waati taga la an kana don mɔgɔ gasi la an bɛ bɛɛ lajɛlen fo la si ani kɛnɛya la an facɛ alaji basiriki jaabi a tun bɛ quartier nin kɔnɔ yan fo ka se a ka lajɛli fali ma an ma tɔɔrɔya siya la quartier nin kɔnɔ yan an b'an sokɔrɔba tun bɛ basiriki jaabi tun bɛ to ye quartier kɔnɔ a ɲɛ kuran dɛmɛna dɛ ɲɛ kuran dɛmɛna i b'a lu kɔnɔ wɛrɛ i b'a ko se ye mɔgɔ ye baarakɛla ye ni min kitigi y'an posé a bɛ dɔ bila o da la o bana yiriba o benna o b'a fɛ ka falen tugun yarabi a denw ala y'o kɛ mɔgɔ si ma ye ala y'o tanga ka bɔ sidɔgɔya ma nafolo min b'a bolo ala miiriya caman fara a kan parce que ala tɛ se ka bɛɛ sɔn dɛ depuis ala ka diɲɛ dan fan naani ka siya fɛntigi ye fɛntigi bɛ mɔgɔw ɲɛfɛ kelen kelen lɔnnibaga fana b'o le ɲɛ kelen ma yarabi u b'an dɛmɛla dɛmɛ min na u k'i lɔ yɔrɔ min na ale bɛ se ala ka dɔ fara o kan o ye denmisɛn ye ala y'o kɛ mɔgɔkɔrɔba ye ala y'o bɛɛ kelen ma ala y'an diya ɲɔgɔn ye ala y'an ɲɛsigi diya ala y'an diya ɲɔgɔn ye mɛriw bɛ yan an y'a dugu faamaw bɛ yan an b'u bɛɛ lajɛlen fo la n'i k'a mɛn ko dugu sumana n'olu wele ka bɛn kelen ma jamana dugu bɛ suma jamana fana bɛ suma aya an kɔrɔmuso walama an dɔgɔmuso walama an balimamuso ale ka fɔnisere an tɛ se k'o fɔ k'o s'a bɛɛ na bi an bɛ min ɲini ala fɛ ala sago de b'a yɛrɛ la ni min diyara ala ye ala b'o de kɛ la fatimu banba ala y'a kɛ mɔgɔ si ma ye ala y'a kɛ mɔgɔ si ma ye a bɛ jigiya min kɔrɔ an ma ya bi a bɛ kɛla ala ɲɛna o a bɛ kɛla ala ɲɛna hali ni m'a lɔn bɛɛ k'a tɔgɔ mɛn parce que k'ala fɔnisereya kan a bɛ fananw jigi tugu la e yɛrɛ sigilen bɛ bi i miiriya tɛ heji ko la e bɛ bara k'i ye ko e bɛ heji le si la o tɛ kɛla bɛɛ ye dɛ an b'a fɔ si la k'a fɔ kɛnɛya la parce que n'a ka si sɔrɔ mɔgɔ caman bɛna heji kɛ an b'a lajɛ ala si caman ba le fara a kan ni kɛmɛ la ala y'a kɛ 440 ni kɛmɛ bi naani ala y'a kɛ 250 ko musokɔrɔba dɔ bɛ yan fɛ k'a ka si sɔrɔ dɛ o bɔra fɔniseriya de la ni ka ɲuman kɛ fanga bɛ dugawu k'i ye o de bɛ komi lɔnnibaga minnu fana b'an ɲɛfɛ an bɛ min ɲini jeunesse fɛ u ye sabari ni min fɔla karamɔgɔw bolo u y'o lamɛn karamɔgɔcɛ b'a fɔla ka diya o tɛ karamɔgɔcɛ bɛ lutter la pour que an bɛɛ bɛ don arijinɛ kɔnɔ bon nin bɛna mɔgɔw talen ka taga arijinɛ kɔnɔ mɔgɔ minnu b'o chauffeur la n'olu ka min fɔ a ye sabari a y'o lamɛn an ye faama minnu bɛ yan a y'olu fana kun to suma rɔ lon bɛɛ tɛ kuma ye bi ko m'an bila an ka misiri an bɛ dan dɛnɛnɛ la minnu bɛ setigiw ye a ye sabari a y'an dɛmɛ ala ma se kɛ bɛɛ ye mɛ n'i ka min kɛ ala b'o sara i ye ala ye mɔgɔba ye dunuya kɔnɔ yan ko ka di kɛ mɔgɔnin ye kiyama ka nafolo t'i bolo ala kan'a kɛ ala kana mɔgɔ si kɛ silamɛ nafolotigi ka ba ka di kɛ mɔgɔnin ye kiyama ala an tanga ka bɔ o ma jeunesse an b'a dali la a y'a sabari alimamu kumana 31 kan a y'a lamɛn n'an ka ko dɔ ye jamana kɔnɔ n'a ma ɲi f'u y'a fɔ an ɲɛna bɛɛ ɲɔgɔn lamɛn o de cɛ ka ɲi n'an ka to ten k'a fɔ ko wa nana wajuli kɛ foyi mɔgɔ ma mɔgɔ ya kuma min na nafa si tɛ k'a la a kɛra de komi a ma kuma la foyi mɛn mɛ ni min fɔra sisan n'o mɛnna kɛlɛ la yan alimami kelen min bɛ k'a fɔ mɔgɔw ma k'a ye ji di mɔgɔw ma k'a kana mɔgɔw kɛlɛ k'a ye ji di mɔgɔw ma an k'a lɔ ka ko min ka na a man ɲi mɛ a ye ji di mɔgɔw ma bɛɛ ka ji di mɔgɔw ma mɛ alihamudulilayi rabbil alamin jɔn b'a lɔ k'a fɔ ko balawu nin k'a tɛ se an ɲɛ ma yan cɛkɔrɔba dɔ tɛmɛna an ɲɛ ma yan n'a tun ka dugawu kɛ mɔgɔw bɛ yɛlɛ ko a ma a tun b'a fɔ ko balawu n'a bɛ diɲɛ kɔnɔ k'ala y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'a ɲɛma t'a la sanfɛ ka taa fɔ kɔgɔji kɔfɛ a kɛra wa a ma kɛ a kɛra adama jabate balawu da bɛ se ka tɛmɛ nin kan wa donc komi kuma jan tɛ se ka taa sinon e ka misiri min yɛrɛ ko fɔ écran kuma si ne sera n k'a ye
ka sele fana nga fayri sele kumasi ka fana ne ma sele wati nga kumasi malo ale bo sa ala ka si sabati adiyana nafolo min go ala ka arjina sonre fefe bola yoro ka yana soro kuma le iba la ni nda kuba fo kanya na bisika tani bolo kasoro ima dabo kama sinon ta la ni ta tani assalamu alaikum salamu alaikum ya rabbi ala ka dunya ala ka suma amin amin dunya ala ka nyamalo amin amin ame jamana no gono ala ka jamana dia amin amin ala ka jamana dia ala ka na dia ka ala ka na ka dia la ame dugume gono ala ka amben kelema ala ka amben kelema ala ka ndia nyawon ye dadi mle ambade musofe naam ni do deno naam do kororo ako ngata dai ata to bala sallallahu muhammad mo fana sirani naam inshallah bay fu asradi bismillah naam bismillah aywa yana ngata ni kumai naam ngara mo wala ko biya ja ne adu kulbari ja o assalamu alaikum aboya do kumana naam bi bonya baro kulbali alhamdulillah abada muso kumana naam ako ka nyama fu naam ayaka to ka nyama ka fu amin du sabata tana du goto ka ka do anga meru biya naam anga député biya wallahi kala imam fa namaka ja ko be foli di bela gelema wallahi bonya de mande boya ko sedi be ja abangana anyama yade wallahi akar korobara anyama yade ja akaya dina tige be ka anyama yade ja aye furusoro anyama yade ja no anyama ka segera ka bonya ko sege amma naam ibita soro ayra ka bonya nyille no ngo bonya mbor anyama ka do yor ya rabbi ala ka ndo bonya na wallahi akada fa be fo aba babbe fo ya rabbi ala ka ndo al-islamata amin amin ni imam taral de fa yorome andal maka de mbayeno abe imam blasara inshallah ka foli kere kere ka di imam ma ja ni corona kalano naam kuma ka cha akunya kelene wallahi ama surunya naam de fena fosa elali vaziri jabi ka kula naam na mora sokora mena kalana malkara wa chefe naam dondo bara anchira amma chaman benga do elali vaziri jabi fe abe sigaro di amma kwanga sigi kododi ngo jeli dramani ndi yanchi naam akuba tara kala rotma ni ko segra kwa kan national flag ma do national la ngon ka fot le saba kwanga ta di anfam alaka ngana na kala fakama kila wor mako sallallahu muhammad madam kulubali aja fatima naam ana bade onana naam aye boya min soro ja ko kala di corona kala nawma naam aye boya min soro ko ka di imamoma aye boya min soro ko ka di chogoroboma aye boya min soro ko ka di ambawma aye boya min soro ko ka misir wolaw fo kere kere boloma naam kabama kaliche adabir Allahu akbar ka boya ka famiye naam amanyina ko ka sababu ke naam ayaka to ako misir wolaw ka ara alere mo ka tumala Allahu akbar ja o mo ko de bo ka aye atado ka fo bo yere ke fenje o ka bina mine ja no yakubasiye Allahu akbar akara kada o yakubasika sole ci ko lo ka misir lo akono ja alhamdulillah rabbil alamin naam ni imamu wala yoro mina misir wala le imamu kunu ka bo sunora ate olu le dugu kunu ka bo sunora ala ka kabama kadi ya sura misir chogorobaw naam ko ka dasi wa mo ganduma o ka duwa uke inshallah kabama kaliche no temena ka boy misiri musogorobaw ko ka dasi wa mo ganduma inshallah o ka duwa uke imame ya rabbi ala ka tan kene ka sen kene no temena ka boy imam minnu nana kana fara ko na teka ka barake anyama bola foro yoro bola o imamu ko ka dasi wa bi woro di uluma o ka do ko ya rabbi ala ka sabati kira woro ko so sele mo kaliche abetami bismillah no temana ka boy l'organisateur minnu ye ko organiser chaise ni sigilani kurani basi micro dasi wa binani be ko ka di umma ko ko yede nan awa binani fure l'organisateur
abe foli kere kere kadi Imam Konate yama. Imam Konate na kadi yere kere international ne. Sabla Mohamed kuma réseaux sociaux sanfɛ mɔgɔ b'a fɔ k'i kɛra international ye i ka kuma kan an ma deli k'a mɛn i kɔ k'i déraper la alhamdulilayi rabbil alamin o tuma an bɛna dan ye a ko ka imam fɔ a y'a denmisɛn dɔw taalen bɛ ka taa mariner d'a ma an bɛ san joli joli bɔ u b'a fɔ yɔrɔ min ma ko mɔgɔfin tɛrɛni o kalan mana wuli san o san a ma deli ka kɛ Imam Konate kɔ o fana kɛra ni Aja Fatim madame Kulibali ka bonya de ye o tuma Imam Konate ni bɛɛ jɛra k'i fo a bɛ dakuruɲɛ kelen soɲɛ dugutigiw ta kɔ alimami yɛrɛ ta kɔ enveloppe bɛ yan n t'a kɔnɔ fɛn si dɔn n b'a dɔn min b'a kɔnɔ enveloppe fitinin don nka a ka buri ko k'a d'i ma k'i ka dugawu kɛ dugu ye i ka dugawu kɛ jamana ye i ka dugawu kɛ jamanatigiw ye i ye fɛn min kalan kuranɛ kɔnɔ n'a bɛ se ka baton kɔni jɔ ji sanfɛ k'i k'o dugawu kɛ. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Non, on te soukuya kenega. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. An faw ay afama. An baw ay afama. Almami. Parce que ay denmisɛn ye an tɛ se kuma na ni donna min na bɛ yafama kuma ka gɛlɛn. Bamananw b'a fɔ kan dalen na ko ni mɛlɛku jara baden na ko ay miseli kunu. Parce que tuma dɔ o b'a fɔ ko ni yiri tun bɛ kɔnɔ in fa ni yiri in tɛ i tɛ kɔnɔ ye. N bɛ kuma Imam Sejigiba tɔgɔ la min ye Albayan directeur ye. Albayan baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la. Ko ka foli kɛrɛnkɛrɛn na Imam Abubakar Konate numéro 2 parce que an balima k'a fɔ mɔgɔ fila de bɛ Albayan na mais ni ko an ɲɔgɔn kun dɔrɔn ale de don parce que wajibikɛla minnu bɛ Albayan na an ye jateminɛw kɛ k'a yira k'a fɔ ko n'i ye mɔgɔ 3 bila wajibikɛla minnu bɛ na régulier la Imam Konate n'a ma kɛ fɔlɔ a bɛ kɛ filanan ye o tun ye mɔgɔ 2 de ye min tɛ fɔ ka don kɔ. Ala ka hinɛ la Imam Ladi Bundayi Kamara ale ni Imam Konate. Parce que a ka émission si tɛ min rediffusion b'a la a bɛɛ ye émission kuraw de ye. Donc k'a fɔ direction tɔgɔ la Albayan tɔgɔ la bɛɛ lajɛlen yɛrɛ tɔgɔ la hali bi wajibi minnu kɛra Ala k'a nafa d'an ma. Ne bɛna kuma 2 de ta ka wajibi kɔnɔ a ye ne nafa. A kumana hasidiya kan hasidi man dɛ subhanallah o man ɲi Ala k'an kisi u ma ne ye jotigi dɔ de lagosi n ko i ka jo se ka pɔri kɛ n m'a fɔ kɔrɔti ye kalo in dɛ n m'a fɔ dɛ mais i ka jo se ka pɔri kɛ fo n'i ma Ala ka baara de kɛ n ko ne émission dɔw ko an bɛɛ kungo bɛɛ lajɛlen kunkolo la a nana n ka studio la ko na sini lundi dɔ aw b'a kumakan mɛn a ko ma bokum wallahi billahi n ye jo haramuya billahi min ko ne ma ko a bɛ ne bɔ ni kɔrɔti ye o n'o nana baro kɛ mais a nana radio la ko n b'a fɛ ka bokum ye gardien ninnu siranna a nana cogo min na gardien nana ko monsieur bokum y a quelqu'un qui veut te voir ko jɔn tuguni ko il est noir dɛ yɛrɛ ayiwa a nana ko o de bokum ko de don ko ne y'i wele téléphone na n t'i dɔn i bɛ yafa n ma ne ko n b'i bɔ ni kɔrɔti ye n tɛ se. N ye Albayan lamɛn jaja i bɛ Ala ko de fɔ n ka jo n b'a haramuya bi parce que a kumana joko kan falaki kɔnɔna na ye an tɛ wajibikɛla ye mais an bɛ mun fɔ nin na sisan fo n ka kuma n'an denw de ye i b'a ta a ɲɛma a bobo a jame a tɛkube mun kosɔn an dɔlɔminɔ ka ca an de ka quartier la je comprends pas. An ka yɛrɛ ɲininka mun de b'o kɛ lamɔ de tiɲɛna julacɛ julamuso tɛ baro kɛ n'a den ye julacɛ surtout n'o parle ko jamais plus enfant ne ko i b'i den n'i nana n b'i bugɔ n b'i faga a bɛ na wa allez-y à jamais au marché Gouro là les enfants sont appelés Bakɔrɔmani ils dorment dans la rue mais est-ce que kabakolo de bɔra sanfɛ ka na cun an kan wa
on n'a qu'à se ressaisir an ka tuubi ka taa Ala ma an ka kuma ni denw ye n bɛna kuncɛ ni min ye ne donna Baga kɔnɔna na yan pe ka dusu ka taa Adjamé n sigila paranti kɛrɛfɛ en général excusez-moi je suis toujours en pantalon jean parce que n bɛ siranw ɲɛ ne b'u dɔn dɔ ye wele téléphone na n y'a ta n ko salamu alaikum parantikɛ nin a kun fan kelen dinnen don fan kelen dannen don jaa ye kumakan dɔn a ko est-ce que c'est pas le vieux père beaucoup kɛ la ne bɛ mɔgɔ min fana n bɛ teli ka yɛlɛ a nin dɔ ma yɛlɛ n bɛ téléphone na n y'a kɛ ko n bɛ téléphone na ka yɛlɛ quoi o ma se ne sɛnɛji dɔ bɔ a kala wa n ko n dɔgɔnin bɛ kuma ni jɔn de ye ko c'est pas beaucoup mais dis-moi beaucoup est-ce que tu connais beaucoup moi c'est pas beaucoup dɛ mais n ma yɛrɛ dogo wa mais jɔn de don juladen de don mais ils sont saoulés ils sont drogués. La première personne en Côte d'Ivoire à avoir causé avec des enfants appelés micro, c'est moi, à Bobo ici. Je sais comment je les ai rencontrés. Le commissaire du 15e arrondissement, quand on vient, comment tu as pu les rencontrer? Je dis, mais allez les chercher. Je sais comment je fais pour les causer. Parce qu'en cas de guerre, il y a Koumanouye. Nama Koumanouye, il y a un peu de temps. En cas de la bolonate, quoi bidé, vous les signez. Donc j'ai été trop long. Vraiment, vous allez me... Je présente toutes mes excuses. À Flana, c'est la télévision Al-Bayam. Par la grâce d'Allah, il sait qu'on va commencer à émettre en janvier. Bismillahi ta'ala. Vous allez voir votre imam enseigner. Il est dans le programme. Les techniciens, Hali 6 ans, au réunion, sinon, je ne sais pas si je suis mais technicien, donc, France demain, le 31, lundi, donc, matériel, en janvier, comment on va émettre, Inch'Allah. Vous allez voir les premières images. Mounou Mikanga Wadjou Kala, Aubunouye, Karamawa Aubunouye, Aubuna journaliste, Mounou Mikanga Kuma. Mais moi, je préfère les mettre à l'écart parce que j'attaque trop les gens. Quand je dis j'attaque là, moi je m'approche, et puis je barre alimentaire. Souvent il vient à Niaman, il n'y a que mon coson, il n'y a que Allah de coson. Donc en cas savali. Je suis venu avec le ticket TV Al-Bayam. C'est 1000 francs. Nos autorités sont là. À deux heures, c'est 10 000 carnet, 15 à 50 000. Ni c'est tu peux prendre pour 1000 francs. Si tu as 1000 là, il est dedans. Autant 105 fois quand vous fanaye, autant 100 jigibaye, autant 100 beaucoup yere, autant 100 milliers, on va ça, aller, on va ça yere. Manier quoi qu'il y a qui yere, ni moi qui y a qui yere, ou aller du moins qui yere, ni de la mina, aïe ya fama, aljuma beaucoup, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bamba, Namu, kuma le ka dima, tiens, ka di silamayama, ntena kuma djenye, tiens, parce que kuma ke wagati le be, tiens, a kɛ cogo le fɛnɛ bɛ yen. tiens, n bɛna foli kɛrɛkɛrɛn di an y'a cɛkɔrɔbaw ma. tiens, o bɛ dugawu min donna an ye lon bɛɛ. naam, dugawu caman minɛna. caman minɛna. an bɛ kɛnɛ min kan yan. naam, an bɛ ala yɛrɛ ta kɛnɛ de kan. tiens, an bɛ kuranna jigi ta kɛnɛ de kan. a tɛ. misiri ni an lɔ bɛ min kɔnɔ. tiens, a gbatalama le tun bɛ yan o. wallahi. an y'a cɛkɔrɔba sanumaw le ka biriki premier sigi. tiens, o caman kɔnna an y'a kɛyama. naam, ala ka ɲinɛ o ra. amina, amina. mais o ka dugawu mun don. naam, a dugawu minɛna. wallahi dugawu minɛna. dugawu kɛrɛkɛrɛnni an bɛna min fo. naam, o le an y'a limamu abubakar konate. naam, limamu konate. naam, a yɛrɛ k'a fɔ ko depuis ale donna quartier nin kɔnɔ. tiens, ale kɛra limamu ye yan. naam, ko caman yɛlɛmana. o caman ba. hali bisa. naam, a ye dɔ fara dugawu kan. inshallah. a b'ara an denw ta kuma fɔ sisan. tiens, ala an denw segin an ma. amin, ka kuranna kan ta ka baara kɛ n'a ye. amin, amin, amin. n tɛ tɛna kuma. tiens, pourquoi n tɛna kuma. naam, kɛnɛ ka yan sisan. naam, ele yɛrɛ bara fori dɔ lase. tiens, fori min lasera. naam, n t'a bɛ fara o kan. ala, maire Amidou Sila a tɛ kɛnɛ ka yan. wallahi, mais a bara cira don da. wallahi. Sekou Keita bɛ yan. ka Keita. maire adjoint Siaka Fofana bɛ yan. Fofana. Sumaworo bɛ yan. inshallah.
mena fori di joli ma n'ale ta kuma kɛra en principe ni anu tɛ tɛna kuma tugun o ye joli ye o ye an denmuso ye o ye anu yɛrɛ ta muso ye min ye Fatim Bamba ye an y'a premier ministre ye min ye Amadou Bɔn ye o muso n'o ta bonya ka kɛ kɛnɛ o kɛnɛ kan anu ta kuma tɛ yen tugun donc a ye fori jama kwa ni lon bɛ kuma bɛ kɛra sisan la fɔra ko limamu ka kalan kɛ kɔrɔgɔ a ka ko bɛɛ kɛ kɔrɔgɔ o jɛnɛkaw b'o disi basi ko kuranɛ ye olu ta ye an b'a kɛnɛ de kan yan bi kɔyɔ olu ta kuma tɛ yen bɛɛ ko Fatim Bamba ɲama o ye kɔrɔgɔkaw ta muso ye mɛ m'o kuma fɔ tugun donc ka fori la an ta fori bɛ la ale ta kan ka di limamu ma mais ŋɛnɛ yira lo maire tɛ yen a ka waga mugan d'u ma ko k'o di limamu ma a ye dɔ fara dugawu kan a ye dugawu kɛ a ɲama ye ni ko a ɲama bɛɛ lo a ye dugawu kɛ jamana ye a ye dugawu kɛ jamanatigi ye min ye Alassane Ouattara ye n b'a fɔ k'a tɔgɔ lakan ko bɛɛ n'a kɔrɔ lo dɛ jamana bɛ firifirinna hali bi ka jamana ɲasuma Ala o kan ye a ka confiance ta ka la mɔgɔ mun kan n'u b'a kɔrɔ o ya chef premier o ye Amadou Bɔn ye hali bi sa ka dugawu ka si janjama k'a fanga se baara nin kɔrɔ Ala o kan ye Silamaw an y'a denw ya kuma bɛ fɔra mais an yɛrɛ an ye janto an yɛrɛ la n tɛ politique kɛnɛ kan an nana dugawu ɲini yɔrɔ la hali bi sa ka jamana ɲasuma Ala o kan ye ka jamana ɲasuma Ala o kan ye Ala silamaw kun kɔrɔta silamaw an kana ɲɔgɔn labila dɛ limamu ka yɔrɔ dɔ fɔ sisan a y'i to an y'a ta an ye baara kɛ n'a ye n bɛna n dan yen waga mugan de bɛ yan n bɛ n'o di limamu ma maire ko Ouattara ni ka se kɛnɛ kan fɛn ko tɛ waga fila bɛ yen limamu caman nana o nana ka na limamu Konate jɛnbɛ baara la ko ka waga naani di olu ma o y'o kɛ transport ye hali n'u yɛrɛ bɛ namu na seri welebagaw kana jɔn dɛ waga kelen bɛna d'i ma k'o fara waga 10 de kan wari kɛra waga 11 o y'alu ta ye parce que n k'a dalɔ dɛ n'o ka bɔ yen don an denkɛ kelen o ka micro ta sisan a ka micro ta k'an ya baara ni commencé a k'a fɔ na bisimila a kɛ nin ye ko min ne ti bɛ Maka misiri kɔnɔ cogoya min na fɔ n furu bɛ yɛrɛ hali bi sa k'a lalɔnniya Ala o kan ye a bɛna taa concours min passé tɔ bɛ jamana na k'a lagɛn k'a ɲɛma lagɛn ka Côte d'Ivoire lagɛn Ala o kan ye waga kelen bɛ yen an bɛ n'o diya ma a ye dugawu caman k'an ye donc n bɛna n dan o yɔrɔ la yen ni n donna mɔgɔ min na o ye yafa n ma. Silamaw an sila hɛrɛ la tele hɛrɛ Ala d'a ma Ala an y'a bato min na an y'a parrain Alhaji Alimam Jabi a y'a denbaya bɛɛ i bonya bɛ kuma nin na Alhaji Chaka Ouattara l'honorable i bonya bɛ kuma nin na ani délégation bi accompagné na Sekou Keita Alhaji Faluku Chaka Fofana ani professeur Kone a bɛɛ bonya bɛ kuma nin na o kɔfɛ an y'a imamu n'o ye ka bɔ Kumasi a ye bonya bɛ kuma nin na an balimamuso Madame Kulibali Aja Fatim Bamba ani ya délégation bɛɛ a ye bonya bɛ kuma nin na o kɔfɛ président Doumbouya n'o ye président du comité de gestion de mosquée sunnite a ye bonya bɛ kuma nin na ani imamu fɛn fɛn bɛ yan k'a la imamu Konate yɛrɛ kan a ye bɛɛ bonya bɛ nin kuma nin na
katla tuguni alaji bokum ale nana kana albayan représenter ibonya benna ambara be foli di fana koba info olu le de anya événement be couvrir la inshallah ibonya be kumanna silamao febe nana naka yero soro kasiabi amba be fola silamaya foli la no yes assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ame kumana imam ba tolila imam Said Jabi akan belakangnya na kana balmace anan karam hoce kunate suteni ama yoro soro kaseabi Sheikh Aima Abaka Fofana a invité nimbe fena Abidjan engrais 8e tranche la ale tala kato assisté autrement là kozim ko pa niso janne bi dante niso jamina ka foli kere kere ni di imam Konatema aya tafsir la tafsir mule islamao Kurana tradition ka fanyana anya todomkana Kurana jigila arabukana ka yelema ka fanyana antodomkana tuke akli de doro sorala kuma re ka fo chomina a samana de benye 3e édition tuke ka Kurana jigike atate kala para la na banala tuamna be mo wole kana duauke ko foli bayo la ko zim ko kafo kafra imam Said Jabila comme aba constater la christian ko ya nyamima depuis imam Konate nana misiri la ya révolution de wuri la jeune fait na nyabala na ga kaifle demisa mu be sécurité ane akaila afle o mobiliser la chomina o organiser la chomina o bola imam Konate a compétence de la ka foli chaman dama misiri mo be bo fo la mairie kofé kana imam ya juma la me kana tafsir la me tuba do ni temenaya dimanche fait iba fo ko peut-être ko juma le yele manaka ka dimanche la abi bola imam Konate de la otuma ay do kay si ani kene ala alama adila anama amana kuma la ba ambalma muso Madame Koulibaly Adja Fatim Baba aka bonya gesisa imamu ye kozim ye bonya nite a bonya fola ye kozim ma imamu shama ka alikaba ye ala ta kofe ale ya deme kono sungalo juma imamu a bebetani sukaru karton ni male boraw ye kato wa sun tige silamau ay duwawu kɛ an balimamuso ye silamau ay duwawu k'a ye imamu ya tafsir laban na sisan a ka asiriya fɔ walayi asiriya kun tɛ n'ala ka min bila place min na lo min na tiɲɛ la a ye duwawu k'a ye pour que a bɛ s'a kɔrɔ a furu cɛ n'o ye Gɔn Kulubali ye nin bɛɛ bɛ kalo o y'a bonya le kɔnɔ komi député ka fɔ cogo min na imamu la an lɔn tɛ k'an bɛ politique kɛ mais sababu de bɛ ko bɛɛ la hali bi o y'a furu k'a sabati ala m'o kɛla k'o kɔrɔta furu na ala m'o kɛla silamɛw n'an sela yan an b'an lɔ yan ka kosimu ya folikan na segin tuguni ko mɔgɔ o mɔgɔ n'a sen sela kɛnɛ min kan i natɔ fo min sɔrɔ i sen kɔtɔ ala kana o layika n'an sela yan an bɛna an lɔ an b'a fɔ ko assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala hali Sayyidina Muhammad kama salata ala Sayyidina Ibrahim wa ala hali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala hali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala hali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, summa Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bamba ni baden ko an va yafa ma an bɛ ala tandu ka ala barika la
ka salatu kɛ an kuni Muhammad ka sallallahu alaihi wasallam an ye lɔmi lɔni an ye an kuni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka lɔli rɔ n'ale tun tɛ silama tun tɛ se ka i lɔya bi mais k'i lɔ ni ala tando ye ka ala tando ka ala barika la an bɔ ni dɔ ile rɔ wele yɔrɔ ma lananga bi an lɔ ni wele nɔrɔ sinon an yɛrɛ ta tɛ dɛ donc an bɛ sira ɲini ni an bacɛlu ka sira ye Moriba Jaabi min imam ba ye Laji Modu Jaabi an man kɛnɛ an lɔ ni kɛnɛ min kan ni Woyite ma kɛ sababu ye ani Layi Vasiriki Jaabi ani Sodongo bɛɛ ani Misiri kɔnɔ mɔgɔ bɛɛ misiri cɛkɔrɔba bɛ ye misiri kɔnɔ ni Woyite min lɔ a ye lɔ yɔrɔ an bɛ se k'an lɔya mais a fɔ ni Gawusu Jabate ye Ala hinɛra mais a fɔ ni Basiriki Jarasuba ye Ala hinɛra mais a fɔ ni Tarawele Ala hinɛra m'a fɔ ni Fofana ye Madu Fofana Ala hinɛra m'a fɔ ni Mofresi ye Ala hinɛra a ye cɛkɔrɔba caman ba le ya Isa Konate Ala hinɛra mais cɛkɔrɔba dama dama an jama min Ibrahim Dumiya ye ani ka fara Berteka ani Jabate Ferima Lagabiya ko jama ye yafa ma parce que ni kuma ka di ma i ye kuma fɔ yafa fɔ ɲama ni firi min ka yarɔ k'a ye yafa ma Ala n'a cɛla kosɔn ko denmisɛnniya firilen ɲina ni cɛkɔrɔba kelen kɔ min san nɔgɔ cɛ ye min denkɛ sigi ni Woyi de na quartier sigi la quartier misiri tɛ yen kɛra lomi na c'est à dire tɔl le tun kɛ ni kɛra mini an t'a dɔgɔ mais bi misiri kɛ ni ɲama an ye dugawu kɛ Musa Jara ye Ala hinɛ ira Ala yafa i ma Ala koto kɛ ye donc min bɛ nin na k'a ye yafa ani silama dongo bɛɛ ko ka sira di bɛɛ yafa ko ka sira di an y'a ɲamaga i yanɔ a ye sira di an karamɔgɔ ye an fa ye an bamuso ye Bamba numara ɲina cɛkɔrɔba senima dɔ kɔ min cɔnba fo fana ye Ala hinɛ i bɛɛ la ni n ka ɲina n bɛ i kɔ hakili bɔlen a ma kɛ ni lawuri ma ye donc ka bonya di Imam Konate ma ni jama kafoni ya bi jama kafoni Imam Konate le ma Ala n'a lɔni dira a jɔn ma ko k'a rase mais ni Imam Konate ka kɛ tafsi kɛra wallahi ni i ka bɔrɔ i bɛ taa ta ka taga donc an bɛ foli di ale ma ani imam fɛn fɛn nani ka na imam ale ma a Mali karamɔgɔ cɛ an y'a quartier karamɔgɔ cɛ ba a denkɛ sigi nin ya an bɛ foli da i bɛɛ ma ko Imam Konate na tafsi kɛra ka kɛ fo kana se bi ma kana suratu saba min kɛ ka alaban mais ni ko na mitara rɔ mana fɛn ko jama ye mitara o le kelen ni ka Ala ko fɔ i kana siran mais mɔgɔ imam bɛna na duwawu min kɛ Ala amina donc ne jama fora jama mi kafo ni ɲɔgɔn ma ni ay ka Fatim Bamba sigine ya Solomon Bamba nani lomina nate kabu dongo yiri bɔbɔra menuisier yɔrɔ a ɲama mɔgɔ bɛɛ tu bɔna kalama ni Fatim Bamba kana bɔrɔ alhamdulillahi rabbil alamin c'est que a bamuso le n'a kɛra a bamuso le sɔnni an y'a fɔ muso in ma ko a ye diɲɛ furu ma k'a ye sɔn furu ma bi ko Ala an y'a furuso barika ni ka kɛ furu kɔnɔ ko bɛ barika Ala an sutura Ala nakanda an bɛ Fatim fo ka ban ka misiri kɔnɔ mɔgɔ bɛɛ fo mais seni ka a ye fanga kɛ
an b'a fo mais c'est ni ka garizɛgɛ kɛ an b'a fo mais c'est ni ka kuma kɛ ka arabɛn an b'a fo parce que Bamba ala tɛ se ka diɲɛ ka jɔn bɛɛ sɔn fɛn kelen na ala na Konate sɔnna lɔnni na mais dɔ ye Konate ko o ye ka lɔnni ɲini ala na dɔ ye sɔnna garizɛgɛ la dɔ ye ala ma garizɛgɛ da i ma ala na dɔ ye sɔnna fanga na dɔ ye ala ma fanga da i ma ala na dɔ ye sɔnna kɛnɛya la dɔ ye ala ma kɛnɛya da i ma mais ne mɛ bɛɛ k'i mɔ ɲɔgɔn ma a bɛ kɛ fanga kelen donc alhamdulillah rabbil alamin député fana ani Keita an bɛ fori da i bɛɛ ma donc ni firi min ka yarɔ n bɛ a fɔ n ko jama yafama ala kosɔn a kɛ ni n da denmisɛnniya ta hakili ye donc silamɛya n'a bonya min lara an ka a ma la an ka dɛ an bɛnba in na sɛgɛ min kɛra an worofa in na sɛgɛ min kɛra a n'a wele bonya taara ka a langa donc an bɛ o fori kɔsegi silamɛya bɛɛ ma ko k'ala yi sabati ala yi barika hadi imam bɛna na duwawu min kɛ Nurdin bɛna duwawu min kɛ an na ɲɔgɔn bɛna Mina o kosɔn an bɛ ala jati ka dari duwawu min bɛna kɛ an bɛɛ lara ko ala b'a minɛ an bɛ ala jati ka dari masa na san ani du ko danna ka ban ka i yɛrɛ sutura ale le sutura nafa lɔn ka tɛmɛ an yɛrɛ kan ka ala kɛ ka an bɛɛ ku sutura an ya dunuya latigɛ kɔnɔ fo alijana fi dawusu kɔnɔ ala wele k'an bɛɛ ye an bɛ ala jati ka dari ka mɛ fɛn bɛɛ ma heji sɔrɔ ala heji da i ma masa min na nabi Ibrahim alayhi salam na zuriya la ɲana mɛ wo na lajara bili min sɔrɔ la an da limaniya tɛ so kɔrɔ ka ala kɛ ka masa na hɛrɛ min dira nabi Ibrahim alayhi salam na zuriya ma ka wele di an na zuriya ma silamɛya kɔnɔ ala wele ka ɲi ka kɛ ni barika ye ka dunuya la ɲa an bolo ala wele ka ɲi ala an muso yi sabati ka an muso yi barika la fɛn bɛna se ka bɔ soro rɔ a tɛ se ka kɛnɛmayɔrɔ ta a bɛ se ka an bato yo Ismaila alayhi salam n'a a facɛ Ibrahima bila bato la ɲama ni ala ka kumakan ye n'an ka safonyara ala amina n'an ma safonyara ala amina kɔnɔfiri fɛn bɛ ka kɛ an bɛɛ tu ka ala amina an bɔ ni silama safile yɔrɔ ala hinɛ bɛra masa min hinɛ ni an wuli Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko a bɛna an na jɛ ɲɔgɔn la don alijana fi dawusu kɔnɔ ka wei li yɔrɔ ma la silama safile bɛɛ tu ka ala kan ye ala an bɛɛ sutura ala an na wasa fɛngɛya ala faga ka bɔ an na zuriya kɔ dɛsɛ ala kana dɛsɛ ala kana dɛsɛ fɛn bɛ gbɛlɛya ye ala an dɛna gbɛlɛya ma a kɛ to b'o kan sallallahu rasul karim auzu billahi min sharri shaitanir rajim amin bismillahir rahmanir rahim amin